Lamsuko jatona Swrangchati kokborok koktwma tini North Nikuto ai Hirende Burma tini ni kokborok koktwma ungkha. Greta Tipraren Chamu Tiprasora Greta Tipraren Manya Hunke Salche Sacha Ohani Komoi Tangnai Haini Bagoi Tangoi Tonani Bagoi Bubagrani Bishingti Mutanjakna Bagoi Dili Jontor Montor Khorang Tisawaka Tipra Motha Saluni Bagoi Jontor Montor Klajakmani Tipra Mothani Bukhati Tini Paitaksar Polyani Sar Manjaka Phatar Hasani Shivsena Party MP Priyanka Chaturdevi Bono Kariba Manjaka Kobama Jagani MP Rokno Python Saraba Haina Greta Tipraren Chajagoi National Federation of New State ni adong monista manjaka abono kareba Aam Aadmi Party ni spokesperson Sanjay Singh नखोबे कैप्टन रथी नखोबे कोबन आदर मंजखा ने एक बात बोला था कि जंगल में नाचेगा मोर तो किसने देखा। आज पूरा इंडिया देख रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे मित्र हमारे दोस्त आज भी आए हैं इस मंच में। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैं इनको भी बताना चाहता हूं कि हमारा जो मूवमेंट है क्या है। त्रिपुरा एक ऐतिहासिक राजधानी है, एक ऐतिहासिक किंगडम था। 1949 में त्रिपुरा हिंदुस्तान का एक अटूट अंग बना। उस समय जो हमारे तिपरासा इंडिजिनस लोग थे, जो भूमि पुत्र हैं, वो 90% थे। संख्या हमारी थी, राज्य हमारा था और ये स्वाधीन त्रिपुरा कहा जाता था। आज 70 साल बाद हमारी संख्या सिर्फ 30% हो चुकी है। आज हमारा भाषा kokborok खतरे में है। आज प्रशासन हमारे साथ नहीं है। आज मीडिया हमारे साथ नहीं है। जुडिशरी में कोई तिपरासा दिखाई नहीं पड़ता है दूर दूर से। आज पूरा जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसमें तिपरासा को छोड़कर बनाया गया है त्रिपुरा में। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर हरियाणा से कोई आए या आसाम से कोई आए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर कर्नाटका महाराष्ट्र से कोई त्रिपुरा में आए। आप भी हिंदुस्तान के हैं, हम भी हिंदुस्तान के हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश से अगर लोगों को बैठाया जाए और उनको उनके हाथ में 70 साल से प्रशासन दिया जाए, तो ये हमारे इंडिजिनस तिपरासा के संग अन्याय हुआ है। और आज जो हमारा ये आंदोलन, जिसमें कोई पार्टी को नहीं देख रहा है, सिर्फ जाति को देख रहा है। हम एनएफएनएस की तरफ से हम सब कलेक्टिवली सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार अपना पॉलिसी क्लियरली स्पेल आउट करे। ये हमको लटका कर बहुत ज्यादा समय तक ना रखे। इस प्रकार से हमको पेंडिंग स्टेट में लंबा ना रखे। सरकार को सीधा सीधा बताना है कि हमें कैसे राज्य देगा, और अगर नहीं देना है तो उसको बताना है कि क्यों नहीं दे सकता। एक क्लियरली स्पेल्ड आउट पॉलिसी, यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए सरकार का। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं आप सबको अपना व्यक्तिगत, अपने संगठन की तरफ से समर्थन जताते हुए और आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, और आने वाले दिनों में आप सबके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने का और साथ काम करने का, और हम सबका जो साझा लक्ष्य है नया राज्य बनाने का, इस लक्ष्य को प्राप्त करने का यहाँ अपना संकल्प रखते हुए मैं अपने बातें मैं यही पूरा करता हूँ। आपने मौका दिया आपके साथ मिलकर बैठकर बात करने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अगर वो एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं तो इस मांग के बारे में केंद्र की सरकार को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और फैसला लेना चाहिए। और नहीं तो अभी आपने जैसे बताया 58% वोट शेयर लेकर आप लोग चुनाव जीत कर आए हैं म्युनिसिपल इलेक्शन, ईडीसी इलेक्शन। 23 में जो असेंबली इलेक्शन होगा, आप लोग तय कीजिए, मिलकर यूनाइट होकर ये फैसला कीजिए
कि हम अपनी डिमांड को लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर बीजेपी हमारी बात को नहीं सुनती तो 2023 में बीजेपी की जमानतें जब्त करा के वहां से उनका सफाया करने का काम करें। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने एक फॉर्मूला दे दिया आपको। वो फॉर्मूला क्या है? भाजपा से कोई भी काम कराना हो तो चुनाव में उनको हरा दो, वो सारी बात आपकी मान लेते हैं। अभी हिमाचल में जमानत जब्त हुई, इतने दिन से डीजल पेट्रोल का दाम वापस नहीं हो रहा था। जैसे ही चुनाव हारे हिमाचल में, तुरंत डीजल और पेट्रोल का दाम कम हो गया। उत्तर प्रदेश में मोदी जी चुनाव की रैली करने गए, सभा करने गए, पूरी भारतीय जनता पार्टी की शक्ति लग गई, भीड़ इकट्ठा करो, भीड़। आज भी नॉर्थ ईस्ट के लोग वो बोलते रहते, इंडिया गवर्नमेंट अगर चाहते हैं, हम जैसा रहना चाहते हैं, हमको उसी तरीका से रहने दो। अब अगर हमको बोलता भाई दाल मखनी खाओ और पंजाब की ये क्या तंदूर रोटी खाओ, मेरा तो पेट खराब हो जाएगा। हम खा नहीं सकते। हम जैसे खाते बेम्बू सूट खाते हैं, हम ड्राई फिश खाने वाला लोग के पोर्क खाते हैं, हम वो खाना दे दो। अगर कोई आके इधर बोलते हैं कि भाई अनिमेश भाई आपके लिए पोर्क बनाया गया, मैं अपना भाषण को शॉर्ट करके वहां लंच करने जाएंगे, वो हमारा खाना है। अरे यार, इंडिया में कोई नहीं बोल सकता कि ये इंडिया हमारा देश है। इंडिया कोई एक जाति के देश नहीं है, इंडिया हर किसी का है। ना कोई पंजाबी बोल सकता है ये सिर्फ पंजाबियों के है, ना कोई हरियाणा, कोई जाट कोई बोल सकता है कि ये हमारा ही देश है। इंडिया हर किसी का है, तिपरासा का भी है। यह हमारा हक है, वो हक को हम लेने के लिए दिल्ली में आए। मोदी जी को और याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी जितने बार त्रिपुरा में गए, अपने महाराजाओं को सम्मान किया। मोदी जी ने तिपरासा लोगों के डेवलपमेंट के लिए बात किया। वहां जाके कितना पैकेज मोदी जी ने ऐलान किया। कुछ महीना पहले द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन जी had announced 1,300 crores for Tiprasa development. But I must tell, if central intelligence people are standing here, brothers, we are very sure that central intelligence people in white dress, they are listening to our speech. I am not speaking in kokborok, I am speaking in English, you can understand, please note it down. Out of these 1,300 crores for Tiprasa development, not even single penny has been given to Tiprasa people. Please make sure that we get that development money. Today 70 साल में त्रिपुरा में जितना पैसा भेजा गया, कहां खर्च किया मोदी जी? You please inquire about it. All this money, this has been spent in non-Tiprasa area. Laithanai 26 August samungtui chamungtui agolini paradise chongmaniwa khatamuni panda kasa nahalmani CPM ni bukhaktui. Laithanai 26 August samungtui chamungtui agolini paradise chongmaniwa khatamu phunukmani kasa panda khlaimani CPM bodani bukhaktui. Apura hasto corona akortongo ojarawa borok khatamu phunuk tongmani jarawa CPM na adong rokti mungo police ok kasa mamla naharka. O mamla na ruksawino borok no police ok ring horka tini ojagawo খবজাক্কা কেবংনি বদিন আদং মানিক সরকার পবিত্র কর রাধাচরণ দেববর্মা শঙ্কর প্রসাদ কৃষ্ণ রক্ষিত বাদর চৌধুরী নখবই খরকসিনী নেতারনি মঙ্গল পুলিশ মামলা নাহারকা 26 আগস্ট সিপিএম ni bukhaktui hastini lukurokni bagoi samungtui chamungni bagoi khoraba ongkhormani phiaba o samungrok hastini lukurokni bagoi tabuni haste hapang omhai samung chikon chikon ni phasing mokor area ni bagoi borok ojarao yapri nahana nakha Pia ojarawa hapongo tongnai bodorokai meeting masik khlai tongmano kebangnai bodorok meeting masik khlai kengke borokni mungokhe pulisok mamra naharo nei saka kebangnai bodan adong manik sarkar 20
26শে আগস্ট 2020 16 দফা দাবিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর তরফ থেকে সারা ভারতবর্ষব্যাপী দাবি দিবস এবং জাতীয় প্রতিবাদ দিবসের আহ্বান ছিল। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ত্রিপুরাতে এটা 7 দিনব্যাপী কর্মসূচি ছিল। 26 তারিখটা ছিল শেষ দিন। সেদিন ত্রিপুরাতে আগরতলা সহ প্রত্যেক মহকুমায় জেলায় আমাদের পার্টির উদ্যোগে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর উদ্যোগে এই কর্মসূচিটি প্রতিপালিত হয়েছে। আগরতলায় মানে জমায়েতের জায়গা ছিল প্যারাডাইস চৌক এবং উদ্যোক্তাদের সিদ্ধান্ত ছিল ওখানে জমায়েত হয়ে একটা প্রতিবাদ মিছিল বের করা হবে দাবিগুলিতে সোচ্চার হবার জন্য। যথারীতি আমরা সেখানে গেছি, কিন্তু তারপর লক্ষ্য করলাম যে পুলিশ মাইক নামিয়ে নিচ্ছে, দাঁড়াতে দিতে চাইছে না। তারপরে আমাদের যারা নেতৃত্ব, জেলার নেতৃত্ব এবং অন্যান্যরা, পার্টি রাজ্য সম্পাদক ছিলেন সেই সময়, তিনি তো এখন আর নেই আমাদের মধ্যে, এসে জানালো যে পুলিশ তো এখানে জমতে দিচ্ছে না, মিছিল করতে দেবে না। তারা আগে আমাদের পারমিশন আমরা চেয়েছিলাম, তারা পারমিশন দেয়নি। এই পরিস্থিতিতে এখন তো এই জমায়েতটাকে তারা ইলিগ্যালও ডিক্লেয়ার করছে। ঠিক আছে, তাহলে মিছিলটা করা যাবে না। তখন পশ্চিম জেলার নেতৃত্ব ঠিক করলো ওখানে একটা ছোট্ট মিটিং হবে। সেই মিটিংটাতে আমাকে তারা বলতে বললেন খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে, মিনিট 20-22 সম্ভবত আমার যতটা স্মরণে আছে, সেখানে আমাদের দাবিগুলির সমর্থনে আমাদের বক্তব্য আমরা উপস্থিত করি। ওখান থেকে যখন নামলাম তখন যে পুলিশ অফিসার বন্ধুটি ছিলেন, সম্ভবত HDPO, ঠিক ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, তো তিনি এসে বললেন যে কোন কেটে ছিল এবং বিষয়টা কী ছিল। আমার সঙ্গে আছে এপিডি দিবাগত এবং যে কেসটা আজকে ছিল এটা গত 26/8/2020 এই দুই দিনে আজকে যারা এফআইআর হয়েছে, এক্স চিফ মিনিস্টার মানিক সরকার এবং বাদল চৌধুরী, গৌতম দাস, পবিত্র কর, মানিক দে, শঙ্করপ্রসাদ দত্ত, মধুসূদন দাস, রানা দাস এবং শ্রীমতী কৃষ্ণা রক্ষী, তাদের নামে একটা এফআইআর হয়েছিল থানাতে। ওয়েস্ট আগরতলা কেস নাম্বার ছিল 137। এই কেস কানেকশনে আইও ইনভেস্টিগেশন করে চার্জশিট দিয়েছেন এবং আজকে মাননীয় আদালত নির্দেশ নেওয়ার পরে তাদেরকে নোটিশ দিয়েছেন যে কোর্টে এফআইআর করার জন্য। তারা কোর্টে এফআইআর হয়েছেন, এর মধ্যে একজন একিউজড ইতিমধ্যে মারা গেছেন, বাকি সবাই আজকে আদালতে এফআইআর করেছেন এবং তারা মাননীয় আদালতে পিআর বন্ডের জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন। আমরা দুজনেই 2 সওয়াল করেছি এবং পিআর বন্ডের যে তারা চেয়েছিল এটা আমরা অবজেকশন করেছি। আদালত তাদেরকে 30,000 টাকার জামিন এবং একজন সিকিউরিটিতে তাদের জামিন মঞ্জুর করেছে। মামলাটি কী ছিল? মামলাটি ছিল তারা অ্যাট দ্য টাইম অফ এপিডেমিক, যেহেতু ওই সময় 31শে আগস্ট 2020 পর্যন্ত কোনো সোশ্যাল ফাংশন এবং মিটিং এবং দলীয় কর্মসূচি বন্ধ রাখার নির্দেশ ছিল। ওই সময় তারা প্যারাডাইস চৌকি থেকে একটা জমায়েত করেছিল এবং পুলিশ জায়গাটা ছাড়তে বলেছিল, কিন্তু তারা ছাড়েনি এবং পুলিশকে বাধাদান করেছে, পুলিশকে অ্যাসাল্ট করেছে। এই কারণে মামলাটা হয়েছিল। কাদের পক্ষ থেকে মামলাটা করা হয়েছে? মামলাটা করেছিল সম্মত মামলা করেছিল SI সঞ্জীব বসু। কেস নাম্বারটা কত? কেস নাম্বারটা ছিল তখন দিতেন ওয়েস্ট আগরতলা PS 137 2004। আর আজকে কোর্টে কগনিজেন্স নেওয়ার পরে চার্জশিট রিসিভ করার পরে যে PRC কেসটা হয়েছে, PRC SP 328/2021। दिल्ली अभियान खाखामियाफोर दिनै साब्रुम डिभिजन मनोबंकुर खाजागा कासा लाहार हिम्मत दिल्ली अभियान थांनाय रक्न दिनै साब्रुम डिभिजन मनोबंकुर खाजागा कासा लाहार हिम्मत अपान्दा हिम्मत फाइमानजागा त्रिपुरा मतनि 39 मनोबंकुर नि प्रेसिडेंट मनिन्द्र त्रिपुरा YTF GS
বীরমোহন ত্রিপুরা করবক ডিভিশনनि প্রেসিডেন্ট অমর কৃষ্ণ ত্রিপুরা ब्लक एडभाइजर आदं उज्जमक आकर्षण खबर त्रिपुरा माथाना गुबुन आदं दिनैनि अ पान्दाव ककनार थांसानिव पान्दाना आसमफां उज्जमक दिल्लीव थानचानि मारिव थांनाय डक्टर खाका हामथै हामबाय याफागा याग्र तांगो दिल्लीव थांगै जबा खायना नाका अककन सुप्रबो कोक्टमा थमन सायखनारिका YTFTWF long live! YTFTWF long live! Get the difference from nine! Get the difference from nine! Get the difference like a city to a story nine! Get the difference like a city to a story Get the difference from nine! Get the difference like a city to a story nine! Get the difference like a city to a story nine! Police to the proper way there! Police to the proper way there! City to the proper way there! Get the people in the job of the way there! People talk to the car! Who are going to the car? हमारे मांगा पूरी करो हमारे मांगा पूरी करो हमें चाहिए चली हमारी मांग पूरी करो हमारी मांग पूरी करो हमारी मांग पूरी करो हमारी मांग पूरी करो देना होगा पुलिस को Sini loke phagai de podal phagai de kita problem film ni bagi sini loke podal phagai de kita phagai de
ওরে বলে একটা আইডেন্টি কার্ড করে দেয় না কোথায় আইডি কার্ড বহুত বনি রইব কইছে এই শরম না ব্যবসায়ীরা এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত সবাইকে অভিনন্দন জানাই। আমি মগ ভাষা দিয়ে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করছি। মোয়াগনি তেপলামোথা বাজার সভা করে এই সভা উদ্যোগ জায়গা গোলমা 19টা দফা গেদা त्रिपुरा इनकी जो 27 तारीख বিকাল 7টা আগরতলা का बंगोमा ट्रेन गदा त्रिपुरा इनकी जो दिल्ली अभियान जब दिल्ली अभियान उर्दू को युरी युवक त्रिपुरा मोथागनी जिमा जे मिছিল ধরে কারণ যাতে মত ছেকো যাতা থাকো ইউবক মনো মরুমবেসা এই মরুমবেসা যাতে মনো মরিংকে ভাগো পেমনা হকিজো এই মরুমবে ইনসাং অধিকার ভাগো কিজো গোলমা যে প্রদুক্তি সমানিজ্য গোলমা সারা ত্রিপুরার বাসীগো কোটি কোটি টাকা খরচ জম কোটি টাকা খরচ জম যে আন্দোলন হতে থানায় এবং তিনি যেরকম চলাচলে বরিশাল চিনি চবা বৃহত্তর থেকে আরো বৃহত্তর আন্দোলন মাখালাই নাইছিল তামানি হেরালাই যে 19টা জাতি দফানি পাই চিনি চবানো जों মাখালাই নাই এবং চিনি মানথাইনে जों মাননাই ববাগরা সব সময় চাইতো নো স্যাক্রিফাইস ববাগরা কামাং মাপা অফার এমপি অওয়ানি ভাই মুখ্যমন্ত্রী অওয়ানি ভাই ববাগরা কোনো এমপি অওয়ানি মুসুকিয়া বা মুখ্যমন্ত্রী অওয়ানি মুসুকিয়া ববাগরা তামা মুসু ববাগরা মুসু যে আনি হানি ভাষা প্রজারাও তিনি দুঃখ মানি দङ সেই দুঃখনি পরিত্রাণ খালাयनि बाय তিনি একমাত্র করকসান নক থানসা অংলি একতা অংলি নংনি মানথাইनो नं मारुन नाय नै तिनिबो सब समय चाइ दङ तो आं बेसि करक लावरिया तामाने होननाय आरो बासाव दिनै एसे गामिया आं लासो कयनाय যারা তিনি সিপিএম হিमै दंनाय তিনি যারা বিজেপি হিमै दंनाय তিনি যারা কংগ্रेस হিमै दंनाय आरो माफा ताखौ बगं आं नंनो कयनाय जे फाइनाल जिनि 2023 जिनि फाइनाल जे 2023 दो जों जिनि बिफा मथानो जेखलाय भाव जों चिठी नै जिनि बाय खरां तिसानि बाय जों बिधान सभायाव भोट मारलायनाय तो आं जतन कयनाय आरोबाव ह्या जों बाहा खायै खरां तिसालायै फाइनाल 2023 दो मथानो जितिनै जों जेखलाय बाचिनि बिधान सभायाव जों बुंनो मारै होनाय जिनि 19टा जाति दफानि बाय जिनि दफानि करकसानि बाय तो आं बेसि करकसाया তিনি বাইथा आंखि आरो करकसानाय তিনি रोजारा सभा फैनाय आनि माफा ताखौ बुको তিনি साल चारजरा जरा फाइ मानजांमानि बागै मेला पाइपलाया हामबाय मारो इ कयेकटा करकसालै आनि करगिरना माथा बबाग्रा लंलिट त्रिपुरा साल लंलिट 19टा जाति दफा लंलिट ददना हामबाय खुलुमा नय चिनि माफा ताखौ बुको जरा তিনি दिल्ली अभियान खालाय दंनाय र बक्सि जुदि चिनि 19टा जाति दफानि बागै माइनो सैक्रिफाइस खालायो दैनो सैक्रिफाइस खालाय जुदि दिल्ली अभियान खालाय मा होनलाय दिनै बंकल आमचेनि बरराव माफा ताखौ बुकुक दंनाय र तामानि जोंबो दिनै इरो फायै जों दिनै बाजार सभा खालायनाया अबयसे जों खालायनि नांनाय अबयसे जों नाय दङ तामानि होनलाय जों दीर्घ 70-72 বছর जों बरबाय सातक खालाय जागै जों ताबो दिनै अस्तित्वनो लारनि बागै दिनै मानथायनो जों मानानि बागै जों दिनै जरा ताबो दिल्ली दरजों सिरिग्लाय दङ যারা তিনি দীর্ঘ 25 বছর যারা দীর্ঘ 72 বছর তিনি ইকিবা রাজ্যের শাসন খালাই থানায় র
বরং जों प्रश्न खालायनाय निजेनि आबेगनो कसम अनसायनायनि नौ जुदि त्रिपुरासाना एतोय हामजाओ नौ जुदि त्रिपुरासाना एतोय साजाओ होनलाय दिनै 19टा जाति दफा निजेर अस्तित्वनि बागै निजेनि मानथायनो मानानि बागै दिनै तामानि बागै दिल्ली दरा थानाय खरां बाहामा दिसालाय যারা তিনি 19টা জাতি দফানা হামজাंनाय বরক তো কোনো দিনে চিনি দফানি ভাই কোনো দিনে গরব সাইয়া শুধু বড় সময় সবাই লাই তামা খালাই চিনি বরংনো শুধু ভোটনি বাই বক চিনি দ্র ভোট বিফায়া आं नंनो सानि मुसु माराव फाराव ताखुरो बुखुरो इ त्रिपुरा राज्य दर चिनि बुखुं बारा रंनि बाय न्याय बिचार करे तामानि होनालाय थानाय 14 तारिख कायसा चिनि बुखु अलनि सुखी जमातिया तिनि 19 तारिख तिनी राजमेलानि फिरफु निजनि बासाय लगे तङै तंतो तैसि तिनी दुइनि दफानि बर रपाय तिनी गें रेप खालाय जागो তিনি যারা 19টা জাতি দফানা হামজাंनाय কি সিপিএম বলো কি কংগ্রেস বলো কি বিজেপি বলো আপনারা যদি এতই দরদি থাকে জনজাতিদের জন্য আপনারা তো কেউ আওয়াজ তোলেননি আজকে অলনি সুখী জমাতিয়াকে ওনার স্বামীর উপস্থিতিতে আজকে গ্যাংরেপ করা হয়েছে আপনারা তো কেউ আওয়াজ তোলেনি আপনারা যদি এতই জনজাতিদের জন্য দরদি থাকে আপনারা মাঠে নামা আওয়াজ করুন জনজাতিদের জন্য এদিক দিয়ে তো আপনারা চোখ করসি তিসিয়া খরাংসি তিসিয়া কে হবে চিনি বরংনি বাড়াই আজকে যারা বিজেপি খালাই নাই তিনি যারা সিপিএম খালাই নাই এবং বঙ্গ প্রশ্ন খালাই নাই তিনি যদি এডিসি তিনি এই এডিসি যদি বিজেপি সরকার তংহালাই আমি নিনি মাফা তাকে বুকুনি রেস্কিউ শুরু রামন তিনি এই ত্রিপুরা রাজ্য কয়েকদিন আগেও যখন তিনি পৌরসভা নির্বাচন হওয়া তখন বিজেপির ওপর তামাকলাই তিনি ভোট লাহা নং নিশ্চয় অবগত তং সিপিএম যেমন বাটপার যেমন গুন্ডামি সেম আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাকে কেন্দ্র করে কারণ বিগত আমরা অনেক রাজনৈতিক দল দেখেছি আমরা রাজনীতিকের সঙ্গে জড়িত হয়ে এসেছি আমাদের একটাই উদ্দেশ্য আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমরা কেন ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি করেছি কারণ আমরা ত্রিপুরাসা হয়ে জাতিদের কেন আমরা আজকে ত্রিপুরাসা হয়ে ত্রিপুরাসা জাতি আমরা পার্টি করতে বাধ্য হয়েছি আমাদেরকে এক সময় বিগত 25 বছর বামফ্রন্ট আমরা দেখেছি ওই সিপিএম এর থেকে তো আমাদেরকে এই বাধ্যতামূলক ত্রিপুরাসা জাতি হয়ে আজকে আমাদের এই পার্টি করতে বাধ্য করেছে তার কারণ যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের এডিসি এরিয়া কিও ওই সিপিএম এর কারণে আমাদের এডিসি কে জেনারেল অংশ করতে চেয়েছিল তার কারণ আমরা এক সময় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিন্তু বিগত যে সিপিএম এর সময় আমাদের বাংলাদেশ থেকে আগত কিছু যে এখানে এসে আমাদের ত্রিপুরা জাতিকে বিলুপ্ত করতে চেয়েছিল কারণ আমরা এখন সংখ্যালঘু হয়ে গেছি আমাদের এডিসি কে দিন দিন ওই সিপিএম থেকে পাহাড় পর্বতে এবং সমস্ত গ্রামে আমাদেরকে অবনত করে রেখেছে আজকে রাস্তাঘাট থেকে পানীয় জলের ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য থেকে সেই কারণে আজকে আমরা ত্রিপুরাসা হয়ে ত্রিপুরাসা জাতি করতে পার্টি করতে বাধ্যতা করেছি তাই আমি সকল অনুরোধ করবো আমাদের 19টা জাতিকে এবং আমি কিছু ট্রাইবাল ভাষা হয়ে এখন আলোচনা করতে যাচ্ছি আমাদের kokborok ভাষায় আমি তিনি জাতি দফার আপনার কিছু কই নাই जिएरक इन्सुरेन्स खाने बागै वानाजाक रां खातिनाने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानै बरंनि बागै बेलेनो गाहाम koktwma tei गाहाम सेबसाब दंगो निनि आनि जतनि सामपावनो नगो तंतै तुइनो हाबा नगरगो तंतै तुइनो एबा जेफुरो स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय tei रां खातिमुनि kokbiti nawi माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै abo kaisa hapang bai gosiwina hajak insurance company orojo to malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma roni insurance khlai manai
asuk simia ketal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborok ongkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kerengai mano teba kahamke sinane bagai kerengdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeremni nangkungman insurance tabobo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kerengai mano tamni hanba bufro tamro patui thangke busia langmani musa titi kerei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by kerengai insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano Grata Tripura chan munutui Amorpura Swrangchati Pramotne Luaji Mumbai Kaisa Panda Klajaka or Bubagrani Tidin Mumbai Hastini Tripura Motanan Boga Grata Tripura Chanito or Grata Tripura chan munutui Amorpura Swrangchati Pramotne Luaji Mumbai Kaisa Kotor Panda Sangraka or Panda Manjaka EM Doleriana Kobe Tripura Motane Adangro Kabamara Kamplaye Hamia Budokmani Paikanke Norok Nonu Tripura Motanos Atrota Budrie Tripura Chubamole, Pukrina, Quairina, Regatorina, Brahmasling, Hinizula, Brole Pudrimia, Tripura Zuno Pudria, Protasi, Edisio Poverty Mole, Greater Tripura Tuide, Chirani problem solution getting his no Kati Puriam saying to Maka, I did not to Madame Baza, Maharaj by 110% only means in the Rix Yagonzagawa. I need a Puku in Jota Zomatia, Ria, Mia Chakman, Joto Muslim, Yatubama, 110% Rix Mazagato, 1100 books by Tupayo. No Pandawa, I need consulting of Madame Baza, Puti Samano, I'm better get proud feel to Umba Pandawa. Never really put about Sindaba. Always saying demand, constitutional demand. Kokborok নিয়ে গেছে আমাদের এই দাবি কোন জনজাতি কুশীদের বিরুদ্ধে নয় অনেক রাজনৈতিক দল আজকে আমাদের মহারাজার স্লোগান মহারাজার দাবি এই গ্রেটার ট্রিপল লাইন দাবিকে সমালোচনা করছেন তীব্রতার বিরোধিতা করছেন এই রাজ্যের শাসক দল বিজেপি দল এমনকি বামফ্রন্ট দল সিপিএম পার্টি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রাজনৈতিক দল আজকে সেই ত্রিপুরা মাথার দাবি সাংবিধানিক দাবির বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন অত্যন্ত দুঃখজনক বন্ধুগণ আমাদের এই ত্রিপুরা লাইন গ্রেটার ত্রিপুরা লাইন দাবি কোন জনজাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় কোন ধর্মের বিরুদ্ধে নয় আমরা মুসলমান বিরোধীও নয় আমরা বাঙালিদের বিরোধী বাঙালি হিন্দুদের বিরোধীও নয় আমাদের এই দাবি সাংবিধানিক দাবি আজকে সেই আমেরিকা Pronojeriya ni Tuidur Mumbai Tiniwo Chandrapara Purbo Sadnala Edisibijo Tripura Mothaya Kori IPTO Hapka Khongchibri Nukuni Khorok Thamji Sabuta Pronojeriya ni Tuidur Mumbai Tiniwo Chandrapara Purbo Sadnala Edisibijo Tripura Mothaya Kori IPTO Khongchibri Nukuni Khorok Thamji Sabuta
IPF to Hapka, Borokno Lamsaka Dosta at the Block in BSC Chairman Jirendra Riang. IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. Tripraland long live, long live, long live. Tripraland long live, long live, long live. Tripraland long live, Tripraland long live. IPFT long live, IPFT long live. Tini IPFT ni Tripraland ni movement no tini 1 Desember 2021 salopo purbo satnala edisi village Chandraipara boro tini party IPFT Tripraland ni movement no hame phainai tini Tripura mothan takoro no puno ang khakchangma yafayo angke tini TV channel dongur angke tini Swrangchati channel angke tini bo channel ro social media ro no friends no puno aini khakchangma yafayo tini chung IPFT দীর্ঘদিন 2019 separate state ni andolono chung andolon khe phailayo bonim sero taklayo bari khaktame matong mami ke IPFT Tripraland saimunu logot otre party ropono IPFT Tripraland ni andolono chungbai jorari Delhi movement no khelai pai tong aro me abon saka pono khakchangmo riyo ke tini otre khakchangmo ri kumukhe ma tini poila December Delhi Jantor Montoro Tripraland ni movement chini IPFT party IPFT singkrak rok andolon kheto moni jora opono tini boro trechung 14 family 31 voter chini purbo satnala Chandraipara ni Tripura motha party kheye tini IPFT ni adorsho tini IPFT ni ideology tini party IPFT ni nahi mungno khasu e phainai rok Paimon bok pandawo bari khe khakchai matong tui thenai leader tini Kosno Joy Riang ni netitwo 14 family 31 voter tini boro phai join khepaya Tripraland IPFT ni adorsho niti na hamyo aro bari khakchang matong totono hambai IPFT ayulotho tini Tripraland deputy doi maini to khakchang ये बुक्ति पार्टी हा फाइमी क्योंकि त्रिपुरा मोठानी ओंगे IPFT ओ योगदान दिफाइमी तिनियो खेचो नाउ तिनियो निनि लोगे वो हम सब परिवार के हम सब बुटर तो ये फाइमी बरो के तिनियो जों जेजुइनिं खेनेमा के टोटल 14 परिवार बो 14 परिवार के क्लब रिला सिंगे जों 31 टा बुतार का जमा हो जों रो के बो नराउ जे त्रिपुरा मोठा तांग टुमो बो सिसानि जरा वो नराउ उसी बो IPFT ओ फाइमानि कारण लेकमा कारण लेबो नो जे जों थांहा त्रिपुरा मोथाओ जतनो IPFT नो सांगले तंगले जोंफो खाकचांगे थांले हा तांगे नायहा IPFT नि त्रिपुरा मोथानि दल रो बायफो कमिटि रो तांले हा जों क्याबुदेन तांले बया गो नायहा ब्राउनि सामं माने बिसकांगो कुनो माने डेभलप बा उन्नयन नमा जों लामानु सौथाया इनके फ्यूचर जेनारेशन दावले ओंनाय दं या जों सामो सापाइमाया आरंफो तावनि प्रेजेन्ट बनि समयो जों ब्राउनि सामं ब्राउनि तांमुनो जों खाकचांगे आमबाया त्रिपुरा मोथानो यावकारिया IPFT ओ जों तिनि योगदान मारिमसे बो बुक्ति एडिसि विलेज ओ बखे पूर्व सातनाला एडिसि विलेज पाराखे बुक्ति पारा पाराखे तो बरो तो रामचंद्र पारा चांद्रायपारा से बखे चांद्रायपारा मुखे आइ मुखे प्रणजरिया हारिनि छाल पाले मनति कन्ट्रोल सोसाइटिनि लुवाजुमाय कासा आबहावामान सामाजिक संस्था अनुकूति हांकर कैलाशहर बुका हास्तेव कासा कतर पान्दा खलाजाका हारिनि छाल पाले मनति कन्ट्रोल सोसाइटिनि लुवाजुमुंबाय आबहावामान सामाजिक संस्था अनुकूति हांकर कैलाशहर बुका हास्तेव कासा कतर kai पान्दा खलाजाका अ पान्दा मानजाका अनुकूति हांकर CMO अफिसार JB दारलं आबहावामान सामाजिक संस्थानि तांफां देबलिना चक्रवर्ती अनुकूति हांकर सार्भेलेन्स अफिसार डॉक्टर शंकर सुब्रत देवनाथ कंट्रोलनि उन्नति हांकरनि अफिसार रूपक नंदिनो खबै खबन आदन पान्दा संसार जापनति मानजाना आदन कगना रखा program scheduled for World AIDS Day 2021, mass rally on World AIDS Day, then health camp and awareness generation program with migrant population at drinking and street drama at Kodashahar.
এই দিনটিকে স্মরণ করা হচ্ছে। বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন করার উদ্দেশ্য এই যে যারা HIV-তে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা এবং যারা জীবিত আছেন তারা যাতে কোনোরূপ বৈষম্যের শিকার না হন। স্যার বলেন স্যার। আজকে বিশ্ব এইডস দিবস প্রতি বছরের ন্যায় আমরা আজকে 1 ডিসেম্বর আমরা এই দিবস উদযাপন করছি। এবারের মেইন থিম হলো বৈষম্য দূরীকরণ, এইডস নির্মূল করা এবং অতিমারিগুলো রুখে দেওয়া। গত 2 বছর আমরা সঠিকভাবে এই দিনটি উদযাপন করতে পারিনি একটা কারণে, যেটা আমাদের কোভিড সিচুয়েশনের জন্য। আজকে আমরা এই কর্মসূচিটা 3টা কর্মসূচি নিয়ে আমরা উদযাপন করছি। প্রথমত আমাদের 1 নম্বর কর্মসূচি হলো আমরা আজকে র্যালির মাধ্যমে আমরা শুরু করছি। দ্বিতীয়টা আমরা এই প্রোগ্রামের অঙ্গ হিসাবে আমরা সন্তৈল ফিল্ডে আমরা হেলথ ক্যাম্প করছি, যেখানে আমরা আমাদের প্রতিটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে আমরা ফিল্ডেও আমরা এই HIV স্ক্রিনিং করব, সঙ্গে টিবি স্ক্রিনিং। এবং তৃতীয়টা হলো সন্ধ্যাবেলায় স্ট্রিট ড্রামা হবে আমাদের এখানে অনুভূতি কলাক্ষেত্রের সামনে। আর কোনো কর্মসূচি, আর কোনো মেইন কর্মসূচি হলো এই 3টাই। আর এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করবেন আমার বিএসও ওয়ার্ল্ড এইডস ডের এই কর্মসূচি আমাদের এখানে চলছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল থেকে এবং এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি থেকে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। আমাদের চারিদিকে অনেক এইডস পেশেন্টরা আছে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যাওয়ারনেসের এখন খুব অভাব। কী করলে কি হবে না সেই অ্যাওয়ারনেসগুলো ক্রিয়েট করা এবং রাজ্য সরকারের যে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাগুলো আছে সেগুলো যাতে এইডস পেশেন্টরা পান, সেজন্যই আজকের এই কর্মসূচি। আজকে আবহমানের তরফে আমি দেবলীনা চক্রবর্তী, আবহমানের সেক্রেটারি, আজকে এই ওয়ার্ল্ড এইডস ডেতে এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির উদ্যোগে এবং আবহমানের ব্যবস্থাপনায় আজকের এই কর্মসূচি এখানে পালিত হচ্ছে। Buri buso omor soksuya no bopa phatoi ramphemani aboni bagoi bopa phatoi no thuya sakni jarawa alonga chopka chargra hangkoni judgment buri busna rampheka bopa phatoi aboni bagoi bopa phatoi no thuya sakni bagoi alonga chopka chargra hangkoni judgment Bosajuk Oyano Ramphemani Bisiknuni Ulo Paithago Ramphenai Bopa Phathaino Thuyasakni Bagoi Alongo Chotoni Bagoi Dagamurikha Judgment Gautam Sarkar koktwma Saimanka 2019 Bisini Chuku Agostalo Bosajuk Oyano Ramphemani Bopa Phathoi Sojor Bhumik Yagrok Kodamtala Thanao Boni Munge Mamla Khlajaka Corona Virus Bagoi Sakrani Kisa Jara Nangoi Thangka Ramphenai no 10,000 Rangmo Fine Phurangka o Phatimunuti Kerang Kurung Sudarshan Sharma Kahamkoino koktwma সাইকেনারিকা শুক্রবই গতকালকে আমাদের স্পেশাল আদালতের মাননীয় বিচারক শ্রী গৌতম সরকার পক্সো কেস নাম্বার 50-19 এটা কদমতলা থানার কেস নাম্বার হচ্ছে 54/2019। এটা একটা মেয়ে কমপ্লেন করেছিল। এটা 2019-এর 9 সেপ্টেম্বর যখন তার মা এই বয়স্ক ভাতার কাগজ তার গ্রামের মেম্বারের কাছে জমা দিতে যায়, তখন ওই মেয়েটার সৎ বাবা এই সুযোগে এই মেয়েটারে রেপ করে। পরবর্তীতে এই মামলার যে তদন্তকারী অফিসার ছিলেন প্রজিত মালাকার 2019-এর নভেম্বরেই চার্জশিট দিয়ে দিয়েছেন। এরপরে এটা ধর্মনগর বিশেষ আদালতে ট্রায়ালের পর গতকালকে এটার রায়দান করেন আমাদের মাননীয় বিচারক এবং আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন। এটা একটা মানে সমাজের একটা জঘন্যতম অপরাধ ছিল যে তার সৎ বাবাই এই মেয়েটার রেপ করে
এবং ডিউরিং মানে ট্রায়ালের সময় আদালতে 22 জন সাক্ষী সাক্ষ্যদান করে এবং 376(1) আইপিসিতে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন। সঙ্গে কি কোনো আর্থিক জরিমানা? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আর্থিক জরিমানা। এই যে সাজা হলো আসামি সজল বুমিজ, তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং 10,000 টাকার জরিমানা। জিয়েরক ইন্স্যুরেন্স খায়নে বাগै ওয়ানাজাক রাং খাতিने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासो खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कोक्तwma ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैनो हाबा नगरगो तंतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट उमा रोने इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबुक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र मंथली इनकम स्कीम 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RPLI रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RD मनी डिपोजिट स्कीम मंथली इंटरेस्ट स्कीम आकरक जेरक ताबुकबो अबुति हायरक इंश्योरेंस एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बर'नि बागै दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनायनि बागै गोरोंदि निकोमा दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देवबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला वेस्ट त्रिपुरा पिन 799001 कोकडू नंबर 8575102825-825-803-7592 ईमेल deborma9antara@gmail.com जेरनि नांगौमोन इंश्योरेंस ताबो खलाजाया खन तंखो बरक दाक्ति खलायै अनिको माव गोरोंगै मानो तामनि होनबा बुफ्रो तामरो पातु थांके बुसिया लांमानि मुसा थिति करै हानिबाय जरा तंसेनि बाथानि सागदुनि सिमि मालखुं मोटरसाइकेल आकरनि इंश्योरेंस तै रां खाति मुनि सामुं फलगै थिनांनो कुसुं कवार खायानि वासलाय दंगो बरक दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै इंश्योरेंस तै रां खाति मुनि कक बिदि नावि मानो हास्टेव ताबुनि हापां साखामनाय मुगा हामग्राय खायानि बागैनो सामुं बोता यागन हारि दंगो फ्याबा मुंसा जागा फाना हामग्राय उमानु जायगा हास्टेव ताबुनि हापां गाहाम सागनाय मुं हामग्राय खायानि बागै सामुं बोता यागन नावै दंगो फिया मुंसा जागा फाना हामग्राय नुजागलिया आबुनि बागैनो बेलै साग देराजाक सिथिथाम उमरनि जरायनो खय साखाम नगनि जिबि साखाम नग रेफे खायरो हका पातिका कराक साल फुंगो खय चाम्पा हावार बासायबारि आमजायो सुंदर देबरमानि बिहि दाबाय थालिर बुफां तानथानिबो दाफुं कगै बुसाजिला शिवम देबरमानि बख्रगो नांगिखा लगे लगे नखुनि बर' खय हस्पिटाल तलां थांगे डॉक्टर अर सागनाय रिमांला खनै जिबि सागनाय नग रेफर खाय रखा अबहानो साका नखुनि बर' रक बाय बेले साग देराजाक शिवम देबरमानि नखुनि बर' रक जिबि हस्पिटाल तुबै फाइबो जिबि हस्पिटाल गाहाम सागनाय मुं ररै मालिया बुसाजिला न शिवमनि बख्रगो ताबो दाग जाजाक
ডক্টর রক শিবমনা মুথাঙ্গে জামানা মাঙ্গলা ওয়ানা লাজা নক লুখংতাই ওয়ামু ফাসং একটু তিলার আমরার বাড়িতে একটু তিলার আর কি নিচের একটা কলা গাছ আমরা তো কলার বাগান আছে আর আমরা ঘরে কলা গাছ কাটতে গেছে হের মা আর কলার কি এটার মধ্যে দিলা এতে করতে পারে না আর হের মা এইভাবে যে দিছে আর হেও নিচে খেলতেছে আমরা করতে পারে হের বাচ্চা অনেক আছে খোলা বানে আর এমনি যে দিছে হের উপরে গিয়া পড়ছে হের মা ওই দিকে জোর করে দিছে হে নিচের দিকে আসে তার নিচের দিকে খোলা বান খেলে থাকে জানে না আমরাও পরে গিয়ে দেখছি আমরা সবাই পরেই আছে আমরাও আছি এই জায়গাতে তারা নিচের গিয়ে খেলছে আমরাও জানি না কোন হাসপাতাল নিছে প্রথমে হসপিটালে নিছে তারপরে এখানে চিবির মধ্যে পাঠিয়ে দিছে কি নাম ওর সিমন দেববর্মা বয়স কত বয়স হইব 13 বছর হইব স্যার বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি পাচাই বাড়ি বাবার নাম কি সঞ্জয় দেববর্মা মার নাম সুমারানী দেববর্মা এখন অবস্থা কিরকম এখন তো স্যার কইতে পারি না এটা এখন তারা জানে স্যার আমরা কইতে পারি না স্যার কলা গাছ কাটতে গিয়া আচারটা সত্যি মাথা গেছে পারে মার সামনে আছে আর কি কোন সময় হয়েছে ঘটনা 8টার দিকে 8টা 9টার দিকে আর কি এই টাইমে রান্না করতে আর কি এই টাইমে ছেলে ওই জায়গার মধ্যে কি কারণে গেছে মানে সামনে গেছে মার লগে এটা লেগে আচারটা সত্যিয়া মা বলার কাছে লাগছে আর কি মাথা প্রথমে কোন হাসপাতাল নিছে প্রথমে কয় হাসপাতাল এখনই কি দাওটা লাগানো আছে হ্যাঁ মাথার মধ্যে মাথাতেই দাও আছে কয় হাসপাতালে বাইর করছে না না কি কইছে তারা কই এখানে পারতাম না জীব হসপিটাল হয়ে যাবে এখানে আনার পর ডাক্তারবাবুরা কি কইছে আমি তো এখন ডাক্তারবাবুর লোক এতে কইছে না ছেলের কি নাম সিমন দেববর্মা বয়স কত 13 বছর বাড়ি কোন জায়গায় বাসেই বাড়ি থানা কোনটা চাম্পাওয়ার বাবার নাম কি সঞ্জয় দেববর্মা Paitha Koilashar Amchani Lokoroni Imangno Moktan Klainani Bagoi Dakti no Koilashar Birkum Korana Sinamita Shakotar Kai Birkum Biklainan Bagoi Tini Tango Naika Airport Authority in Adongra. Paitha Koilashar Amchani Lokoroni Imangno Moktan Klainani Bagoi Tanka Dakti no Koilashar Birkum Korana Sinamita Shakotar Kai Haino Hai Birkum Biklainan Bagoi Samung Kainai Airport Authority. কৈলাসহর পুর পরিষদ কুচাম ভাইস চেয়ারম্যান হাইকেবা তাপুকনি চংমারে কপ্রাই ওংনাই নীতিশ দেব তিনি 1 ডিসেম্বর সালো সারমারিও এয়ারপোর্ট অথরিটি হেলিকপ্টার বাইকে বেরেন আইখা বেকং খলানো যাই খ্লাইনানি বাগৈ ও জায়গা তঙ্গ এয়ারপোর্ট অথরিটি জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার SD নখবই এয়ারপোর্ট অথরিটি বেকং খলানো তাইসা যাই খ্লাইনানি বাগৈ বরকনা হামবাই এরিকা কৈলাসহর পুর পরিষদ আমচানি লুকুরক তিনি অজাগাও তঙ্গ DCM জয়ন্ত জমাতিয়ানা খবর গুবুন আতংর আবুনি ইয়াগুলো মনোতুইমা কুমারঘাট কৈলাসহর থাংফাই লাमा ख्लाइमार बाहायतं जुदा जुदा उनकोति हांगर बेरेनायखा एयारपोर्टनि अथॉरिटीनि आतंग्र অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার ডাইরেক্টর সাহেব এসেছিলেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে এবং কেন্দ্রীয় আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আন্তরিক উদ্যোগে আমাদের কৈলাসহর এয়ারপোর্টটাকে চালু করার ক্ষেত্রে জায়গা দেখবার জন্য এসেছিলেন আমাদের এয়ারপোর্টের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং আমাদের উত্তর অংশ দুটো অংশই যারা জায়গা দেখেছেন এবং ফিজিবল আমাদের উত্তর অংশ দিকেই এটাকে এক্সটেন্ড করবার জন্য তারা প্রস্তাব রেখেছেন ATR 72 বিমান নামাবার জন্য তারা উদ্যোগ নিচ্ছেন তো ডিএম অফিসে তার এখন মিটিং হয়েছে এখান থেকে রিপোর্ট যাবে আগরতলায় আমাদের বিশ্বাস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন আমাদের এই এলাকার উন্নয়নের জন্য
এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের আন্তরিক উদ্যোগেই আমরা আশা রাখতে পারি যে আগামী দিনে আমাদের এয়ারपोর্ট চালু হবে। सर हम लोग दो कारणों से आए हैं। एक तो हम लोगों की जो बाउंड्री वॉल, एयरपोर्ट की जो बाउंड्री वॉल है जहाँ पर टूटी हुई है या जहाँ पर कंस्ट्रक्ट नहीं है, हम चाह रहे हैं उस बाउंड्री वॉल के एरिया को कवर कर दिया जाए ताकि जो एयरपोर्ट का एरिया है वो सिक्योर्ड हो पाए, नंबर 1। नंबर 2, जो हम लोगों के लिए फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट लैंडिंग हम यदि यहाँ कराना चाहते हैं, एयरपोर्ट को पैसेंजर्स के लिए ऑपरेशंस में लाना चाहते हैं, उसके लिए हमें रनवे का एक्सटेंशन करना है। तो रनवे एक्सटेंशंस के लिए जो हमने स्टेट को प्रपोज़ल दिया था, उस प्रपोज़ल के अकॉर्डिंगली हम विज़िट देखना चाह रहे थे कि किस तरफ से लैंड, कितनी लैंड हम लोगों को चाहिए होगी जो स्टेट हमें एक्वायर करके दे, ताकि उस स्टेट द्वारा दी गई लैंड पर हम लोग वहाँ पर रनवे का एक्सटेंशन कर सकें और टर्मिनल बिल्डिंग और दूसरी फैसिलिटीज़ पैसेंजर्स के लिए बना सकें। ये रिक्वायरमेंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा ने हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर को दी थी कि यहाँ पर हम लोग जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट का ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसी कनेक्शन में हम लोग यहाँ विज़िट किए थे कि किस तरह से रनवे का एक्सटेंशन किया जाए और कितनी कितनी लैंड इन लोगों को हमको एक्वायर करके देनी है। बट ये विज़िट बहुत बढ़िया रही। स्टेट ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, पूरा एरिया दिखाया और बताया है कि कितनी कितनी फैमिलीज़ उनको रीलोकेट करनी पड़ेंगी, कितना एरिया उन त्रिपुरा मथानि लुवाजों बरफनि सामुंग एबा नायमानो माननानि बागै जवाब खालाय दंगो। त्रिपुरा मथानि लुवाजों बाय बरफनि सामुंग तुइ एबा नायमुंनो माननानि बागै जवाब खालाय दंगो। ग्रेटर त्रिपुरानि सामुंग तुइ दशाबद दिल्ली जंतर मंतर हाकलो रिउइ दंगो। ते दशाबद त्रिपुरा हास्टेवा गोरों गोरों थायरागा हाकलो रिउइ दंगो। ग्रेटर त्रिपुरानि सानलायै Swrangchati Shanti Bazar buka hasini mon patar hati wo Tripura motani luwajimung bai kaisa kotor panda songjaka o panda ni bisingtui Greater Tripura ni khorang tisalaika Tripura motha tinini o panda manjaka Vice President koktwma Chaudhary Sargra Hankoni Journal Chairman Horendra Riangno kobe kubun adongno samung butang khaimanati koktwma thumna saikhanika koktwma No solution, no rest, no rest, no rest, no compromise, no rest, no rest, no rest. Unity Berlin, mare nai. I get your back, chale nai. I get your back, chale nai. Chobak patar chale nai. Bubak pra lonely. Bubak pra lonely. Diploma tha lonely. Diploma tha lonely. ত্রিপুরা YTF TWF ব্লক কমিটির উদ্যোগে আজকে শান্তিবাজার মনপাথর বাজারে আমাদের দলীয় কার্যালয়ের সামনে আজকে আমরা জড়ো হয়েছি। মেইনলি হচ্ছে আমাদের আপনারা সকলেই জানেন মিডিয়া বন্ধুরা যে মহারাজার নেতৃত্বে বা ত্রিপুরা নেতৃত্বে আমাদের একদল আমাদের ত্রিপুরা ওয়ারিয়াররা দিল্লি গিয়েছেন এবং সেখানে গণ অবস্থান করছেন। শুধু একমাত্র ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বা ত্রিপুরাল্যান্ড। সো সারা রাজ্যব্যাপীও আমরা সেই গণ অবস্থান পালন করছি এবং আজকে আমরা সেই মোতাবেক আজকে শান্তিবাজার দলীয় কার্যালয় আমাদের ত্রিপুরা দলীয় কার্যালয়ের সামনে আমরা ত্রিপুরা YTF বা TWF-এর প্রত্যেকটা কার্যকর্তা এবং প্রত্যেকটা নেতৃবৃন্দ আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। মেনলি যে আমাদের দাবি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বা ত্রিপুরাল্যান্ড এটা কোনো অসাংবিধানিক দাবি নয়, আমরা আগে থেকেই বলছি। কারণ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের নাম্বার 2 এবং নাম্বার 3 আর্টিকেল যে আমাদের প্রদান করেছে সেই মোতাবেকে আমাদের এই দাবি এবং এটা মেইনলি আমাদের ডিপেন্ড করছে যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বা ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি এটা ইটস ফর বেটারমেন্ট অফ আওয়ার ত্রিপুরাসা অ্যান্ড তার যে এক্সিস্টেন্স যে অস্তিত্ব আছে সেই অস্তিত্বকে যদি আমরা রক্ষা করতে হয় এটাই আমাদের একমাত্র কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বা সাংবিধানিক একটা সলিউশন। তো এই সলিউশনের দাবিতে আমরা দেখেছি গতকালকে আমাদের যারা 1500 থেকে 2000 ওয়ারিয়ার্স যারা দিল্লিতে গিয়েছেন এবং IPFTরও যারা নেতৃত্ব গিয়েছেন এবং IPFT থেকে অনেক কর্মকর্তারা গিয়েছেন, তারাও সেই দাবিকে আমাদের সাথে সমর্থন করছেন। এবং দেখার বিষয় হচ্ছে রাজ্য সরকারের যে একটা শরিক দল বা অ্যালায়েন্স যে পার্টি IPFT পার্টিও আজকে আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বা ত্রিপুরাল্যান্ড যে ত্রিপ্রাসাদ জন্য যে 2009 থেকে IPFTরা মানে আন্দোলন করে যাচ্ছে কিন্তু একটা ফলপ্রসূ কোনো রাস্তা পায়নি। কিন্তু আজকে আমাদের এই আন্দোলন দিল্লিতে গিয়ে
মানে রাজ্যসভার এমপি বলুন, লোকসভার এমপিরা বলুন, আমাদেরকে সাপোর্ট করেছেন এবং আমাদের গণ অবস্থানে এসেছেন। শিবসেনার মতো একটা আঞ্চলিক দল যেটা মহারাষ্ট্রে বিজেপির সাথে এলাই, তারা পর্যন্ত আমাদের এই দাবিকে সমর্থন করছেন। কারণ কিনা ওনারা জানে যে আজকাল ত্রিপুরা রাজ্য নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে যারা যে ইন্ডিজিনিয়াস মাইনরিটি বা ইন্ডিজিনিয়াস যারা পিপল আছে, ওদের জন্য যদি কথা বলতে হয় শুধুমাত্র রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি পারবে আমাদের যে সলিউশন আছে, আমাদের যে এইম আছে, আমাদের যে দাবি আছে সেটাকে তুলে ধরার জন্য। তো আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের সাথে অনেক লিডার্সরা এখানে আজকে জড়ো হয়েছে এবং সাউথ ত্রিপুরার আমি আজকে যতটুকু জানি, আজকে আমাদের শান্তির বাজার তীব্রমতার উদ্যোগে মনপাথর বাজারের দলীয় কার্যালয়ের সামনে আমরা উপস্থিত হয়েছি এবং জুলাইবাড়ি কি বলে অ্যাসেম্বলির আমরা পশ্চিমুখ আমাদের যে বিসি আছে, বিসির সামনে আমাদের লোকরা জড়ো হয়েছে এবং আমরা আজকে এই ডিমান্ডের মাধ্যমে এটাই বলতে চাই যে দিল্লিতে যারা গিয়েছে ওরা একটাই দাবি, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড। সেম আজকে ত্রিপুরাতে যারা আমাদের ত্রিপুরামথার যারা ওয়ারিয়াররা আছে তারাও আমরা সেম দাবি করছি, কারণ কিনা এটা একটা কনস্টিটিউশনাল দাবি। এবং ইতিমধ্যে মহারাজা প্রদ্যুৎ মানিক্য সিটিং ডেমনস্ট্রেশন তিনি সাহা পুরা না আচৌনাই 5:30 6টা পর্যন্ত পয়লাও বকাও সামসুমকে বসে চিনি বুবাগ্রানা বেলায় নামবাই মানকে তিনি চিনি বুবাগ্রান নেতৃত্ব যে ত্রিপুরামথা হিয়ে কে সংগঠন আবার সংগঠন বাই চিনি এডিসি 19 সনে পাওয়ার চংফায়া লাস্ট এডিসি নির্বাচন ইনকে এডিসি নির্বাচন নিষ্কাং যত পাবলিক রন কমিটমেন্ট খেও যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চিনি ত্রিপ্রাসা থিনাংনি বাগৈ নাঙ্গো ইনকে চিনি ত্রিপ্রাসা থিনাংনি বাগৈ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাংকে চুম্বন বিমান বোমা খেনাই ये जे बुबाग्रा चुना काउ सामो पारा पारा हाये जे काउ सामो जो तो चिनि त्रिप्रासा हाये चानाय पाये चानाय फ्रंगे चानाय बा परे ये तुंगनाय बरनो जो तो न काउ से चिनि ग्रेटर त्रिप्राल्যান্ড चुंग मारि नाय सेम तिनियो चुंग बास्तव नहा जे चिनि एडिसियो सरकार फाइमनि पर चिनि बुबाग्रा निजे स्वयं दिल्ली जंतर मंतर बा चाहे चिनि त्रिप्रासा थिनांनि बागै ब दिल्लीयाव थांगे चिनि ग्रेटर त्रिप्राल्যান্ড डिमांड इनके तिने चो सुध बुबाग्रा बिनि माय ब ग्रेटर त्रिप्राल्যান্ড डिमांड खेमया चिनि त्रिप्रासा मोया चानाय चौक होय चानाय जो तो त्रिप्रासा रनि भविष्य द्र अनेमा जे चोना पॉलिटिकल नि राइट बाय पॉलिटिकल नि पावर बाय खेये चिनि त्रिप्रासा ना पूरे फॉर 1980 1870 1760 ये चोना पूरे मेजॉरिटी तो माने माइनॉरिटी ओंथा चिनि थाने माने हक चिनि थाने माने अधिकार आबो चिनि पार्लियामेंट नो थांगे तिनि बुबाग्रा नेतृत्व तिनियान माय तिनि नि जोरावो जे जंतर मंतर व चुनसि खावले साइलेगे दङो चिनि दफा था मारिदि चिनि दफा था मा चुना हा वां थेरिदि चिनि अधिकार दि चिनि पॉलिटिकल राइट न चिया फाव या फाइदि चुंगनो काहाम के थाने मा चार मा ब पंडावो तिनि दिल्लीयो जे जंतर मंतर चिनि ब्रो दाबि खेमन सिंदे चोंफर जा त्रिपुरा जो तंगनाय जे दिल्लीव थांया माने त्रिपुरामथा वारियर जे चिनि वाइपीएफ दङो TWF रे दङो डिविजनल राव एडवाइजरी राव एमप्लॉयमेंट जरा बाहर तुंगे फाथर तुंगे चोना जा नांखुगे तंगनाय ग्रेटर त्रिपुराल्যান্ড सपोर्ट खे तंगनाय रो जो तो तियो चुंबदी के स्टोरे डिविजनल वाइज चुंफनो दिल्ली जंतर मंतर थांबायाबो चुंबदी के जानदान ओन प्लेस तुंगे डिमांड खेमनि समय आसुना इनकौ Risak jaran baga asuk only baga night and the chair Swrangchati kokborok koktwma TV channel. Jerok instance khane bagai wanazak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai puito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla su khlainani boroni bagai beleno kaham koktwma te kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtoi tuino habanogo rogo tongtoi tuino eba jefru sapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai te rang khatimuni kokbiti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwin hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sangduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simya katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years
NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme. Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance, RPLI Rural Postal Life Insurance, RD Money Deposit Scheme, Monthly Interest Scheme akorok. Jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro claimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungi Mano. Teba kahamke shinane bagai kurungdi Nikoma the New India Insurance Company Limited, a Gulf of India undertaking. Nayantara Deborma, agent code AG 00114965, Shupari Bagan, Krishnanagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokdo number 85751002/825-803-7592. Email deborma9antara@gmail.com. Jeremy nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikmau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi kurei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano